Bismillah, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue les amis sur GTA Great Teacher Abdelatef, espace FLE, formation langue étrangère. Les amis, on continue avec un nouveau module. C'est un module de langue. On va découvrir aujourd'hui un module autour du vocabulaire. Bismillah, bonjour à tous et à toutes, bonsoir sur Internet. Le temps est un labyrinthe. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la bonne énergie. On continue avec de nouveaux exercices autour du vocabulaire, autour d'une nouvelle activité. Aujourd'hui, on va remplacer un verbe, le verbe mettre, dans les phrases suivantes par un autre verbe de même sens. Donc, كاينين بعض الافعال الفرنسيه اللي تقدر تستعملوا في عده استعمالات، يعني عنده بزاف ديال المعاني plusieurs sens خصوصا le verbe mettre par exemple. وهو au niveau oral كيتم الاستعمال بزاف ديالو في بزاف ديال الوضعيات. دابا غادي نفهموا شكون هما هاد الوضعيات. Par exemple, 1. Je mets mes affaires dans l'armoire. كنوضع الحوايج ديالي dans l'armoire. هنا mettre ses affaires, ça veut dire c'est ce qu'on va découvrir. 2. Il met son livre sur la table. C'est-à-dire qu'il met son livre sur la table. 3. Lily, اللي هي واحد البنت, met sa veste. لبس الجاكيطة ديالها. 4. Arthur met le papier à la poubelle. Arthur qui met le papier dans la poubelle ou à la poubelle. 5. Tu mets ton nom sur la feuille. هذا شي أستاذ ولا شي أستاذة في حراسة ديال الامتحان كيقولوا tu mets ton nom sur la feuille. شوف الله يرضي عليك دابا فكر مزيان وراه هاد لي فيرب هادو راه تقدر تجبدهم من راسك. هذا واحد. واحسن حاجه هو في هاد الايامات هادو راه خصو يكون عندك ان ديكسيونير اولادي يا بنياتي. دونك هنا tu vas chercher les verbes qui ont la même signification que le verbe mettre ولكن اللي اكثر دقه. وتفكر مادام هنا كنهضروا على لي زافير دونك واحدين كديرهم هنا واحدين كديرهم هنا واحدين هنا. دونك سي لو فيرب انا غادي نعاونك. Ça commence avec le verbe avec la lettre R. Le deuxième verbe انا غادي نعاونك مثلا اللي كنهضروا مثلا على شي حاجه فوق الطاوله. دونك on doit là ça commence avec P. OK. 3. Lily met sa veste. حتى هو un verbe qui commence par P. ولاحظ مزيان هو شحال من واحد وهذا كيدخل من السرجم ولكن عادة on doit rentrer par oui. Arthur met le papier à la poubelle. شي واحد ملي كيسلم شي حاجة إلا كيبدا بالجي كتلوح. c'est ça mettre. هنا le verbe mettre بالمعنى ديال لوح. Donc oui. Tu mets ton nom sur la feuille. يعني مادام كنهضروا على ورقة يعني خصو يكون عندك الستيلو هو لو فيرب اللي كتستعمل يوميا في القسم. Ça commence avec le. Allez, à très bientôt pour la correction dans quelques instants. Réfléchissez un peu, c'est pas difficile. Allez, ciao. Oui les amis, on continue avec la correction. On devait remplacer le verbe mettre dans les phrases suivantes par un autre verbe de même sens. Parce que le verbe mettre عنده بزاف ديال المعاني. Donc, ملي كنقول que je mets mes affaires dans l'armoire, وراه هي je range mes affaires dans l'armoire. علاش؟ لأنه le verbe ranger هو الترتيب. الملابس عادة on les range ماشي كنحطوهم غير هكاك اعتباطيا. Non, on les range كنديرو السوال دور كنجيب إلى ainsi de suite. Il met son livre sur la table. يعني هنا مادام كنهضروا على الطاولة on dit on pose sur la table. شنو كتحط في الطاولة؟ Il pose son livre sur la table. هنا le verbe mettre هو le verbe poser. 3. Lily met sa veste. Lily كدير الجاكيطة ديالها. Donc Lily elle porte sa veste لأنه les habits le verbe porter هو le verbe s'habiller, c'est la même chose. Je porte un pull vert. هذا كيتسمى ألبسه. OK.
Arthur met le papier à la poubelle. يعني هنايا Arthur il jette le papier à la poubelle. لأنه هنا ملي كنهضروا على السلة c'est jeter. Tu mets ton nom sur la feuille. Alors, هنا شنو غادي نقولوا tu écris ton nom sur la feuille. فقط. لأنه mettre son nom, c'est-à-dire écrire son nom. Alors, en passant à notre exercice. Exercice numéro 2. Oui, pour chaque mot souligné, recopie la définition du dictionnaire qui convient le mieux. ايوا هنا يا ولدي ما عندك ما دير. دونك شوف انا كنعرف المغاربه كيقلبوا على الحلول. اللي عنده ديكسيونير كتابي راه غادي يقلب في الديكسيونير وهذه هي الفرصه باش يتعلم يقلب في الديكسيونير. اللي المغاربه كنعرفهم اكثر تطويرا وهذا كيعرفوا بانه في جوجل وهذا راه كاين ديكسيونير. راه كاين بزاف ديال لي ديكسيونير اونلاين يعني على الخط. وحتى هادو راه خصهم درس بوحدهم. Donc, on va choisir la définition du dictionnaire qui convient le mieux. شكون هي أحسن définition اللي تستاهل. Donc, le maître اللي هو المعلم الأستاذ écrit la date au tableau كيكتب التاريخ في السبورة. Alors, هنايا tableau شكون هي أحسن définition ليه. 2. Le chirurgien est en salle d'opération. اللي هو le chirurgien هو داك الطبيب الجراح اللي كيدير عملية الجراحة. Il est en salle d'opération. راه في القاعة ديال l'opération في القاعة ديال العمليات. Le garagiste a changé les bougies. Le garagiste راه بدل les bougies. البوجيات هما دوك في وسط الموتور ديال ليسونس كتلقى مثلا 12 بوجي هما ما عرفت كيف كيتسموا بالعربية البوجي. ماشي الشموع لا لي بوجي ديال لا ميكانيك. L'eau اللي هو الماء devient solide كيولي صلب quand elle gèle ملي كتجمد يعني في 0 درجة قانون علمي فيزيائي في 0 درجة الماء يصبح صلب. Ok, alors vous cherchez s'il vous plaît sur vos dictionnaires ou là sur internet وكتلقي la meilleure définition ديال هاد الكلمات tableau, opération, bougie et solide على حسب السياق ديال الجملة. واخا مثلا إلا le maître écrit la date au tableau راه كاين بزاف ديال الانواع ديال لي طابلو. كاين طابلو دو مولتيبليكاسيون كاين لي طابلو دو بينتور كاين لي ولكن هنا راه لو ميتر اكري لا دات او طابلو. ايوا هنا خصك تكون يعني في السياق. مثلا ملي كنهضروا على اوبيراسيون راه بزاف د العمليات كاين العمليات الحسابيه لوبيراسيون مولتيبليكاسيون دو سبستراكسيون الى اخره. ولكن هنا راه كنهضروا على ان شيروجين كي اون سال دوبيراسيون. وهنا كنهضروا على لي بوجي ماشي ديال الكاطو نو كنهضروا على لي بوجي د لا ميكانيك. وهنا كنهضروا على solide يعني الحالة ديالو. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la correction. À toute mission du dictionnaire qui convient le mieux. Alors, le maître écrit la date au tableau. Donc الجواب راه ما غاديش يكون واحد يعني راه شحال من واحد كاين اللي غادي يجاوب كل واحد غادي يلقى شي حاجة. غير المهم أنا هادي درتها لكم على définition. Tracer les signes d'un système d'écriture. Il تكتب les signes d'un système d'écriture, de représentation graphique, ديال التمثل حرفي, des sons d'un langage, de la parole. شتو انا غنجيك بصراحه انا راه درت شي ايرور كبيره. اشنو درت انا انا مشيت اكري راه بالعكس راه طابلو. Donc, tableau, غادي تلقى بأنه دي c'est la définition d'un tableau d'une pièce de bois rectangulaire, noire ou blanche où un professeur écrit une leçon. Okay, c'est un outil de transmission du savoir. أنا راه درت هاد l'erreur. Ok. Donc, ماشي مشكل. Le chirurgien est en salle d'opération. La salle d'opération, أنا ملي كنهضروا على opération, c'est un ensemble مجموعة organisée منظمة des processus ديال السيرورات qui concourent à l'effet اللي عندهم واحد الهدف معين التأثير à l'action d'une fonction بالنسبة l'action d'une fonction بالنسبة d'un organe ديال واحد العضو. مثلا opération de la digestion. opération de la digestion هي عمليات ملي كنهضروا على الهضم على مجموعة ديال العمليات هذه هي une opération. كاين اللي غادي يكون أكثر دقة غادي يقول لك تدخل جراحي وهذا en français c'est normal. Le garagiste a changé les bougies. شكون هي البوجي عاد غادي نعطيك تعريف احسن تعريف هو c'est un cylindre اسطوانه destiné مصممه à produire على خلق
les étincelles tchash électriques كهربائية au moment de l'allumage في بداية الاشتعال. هذه هي الوظيفة ديال لابوجي كتعطيك ديك الشاشة اللي غادي تشعل في الموتور اسونس بالذات وحتى في الموتور ديزل غير مختلف. Alors l'eau devient solide quand elle gèle, ملي كنهضروا على solide qui présente une consistance. La consistance هي واحد الكثافة relativement ferme لأنه كتكون صلبة. Par opposition بالمعارضة هذا هو أحسن شرح. دائما ملي تبغي تشرح شي حاجة شرحها بالضد ديالها. فلويد ليكيد العكس ديال solide هو fluide ولا liquide. Alors, تسمحوا لي هنا لأنه قلنا tracer les systèmes d'un système d'écriture, de représentation graphique des sons d'un langage, de la parole, écrire un M, un mot, un chiffre. Bon, أنا كنت كنشرح الله على المعنى écrire. ما نعرف واش كان عندي في النسخة اللي قبل منها كان مسطر على écrit. المهم هنا راه تابلو شي واحد يدير لنا في شي بيتي كومونتير على التابلو شي تعريف زوين مختصر. Allez, on continue avec le dernier exercice, je crois. Remplace le verbe faire dans les phrases suivantes par un autre verbe de même sens. Tiens, le verbe faire هو أكثر شيوعاً وأكثر استعمال. واخا كيتستعمل في بزاف ديال المعاني. Lily et son frère, Lily et Juan, ils font du piano. Ah, le piano. C'est un instrument de musique. Alors, madame, c'est un instrument de musique, كنقولوا quelqu'un qui de la guitare. ولا du violon الكمان ولا du دربوكا هذا كامل الدراري ملي كيكونوا في العطله كاس كيلزم فيغ يلزم الصباح حتى العشيه ما كيبغيو يديروا والو bien sûr. Lily a fait une lettre à sa grand-mère. Lily دارت واحد الرساله لجدتها ايوا une lettre راه باينه اوكي. Papa fait des gâteaux. Abi il fait des gâteaux كيدير الحلوات. Oui. Alors ici, faire, c'est clair. Arthur fait un problème de mathématiques. Qui est le problème de mathématiques. وإلا ركزت ردت البال ودرت الترجمة ديال الحل. En fait, c'est ça. ولا مثلا ملي كتبغي تمشي للحصة ديال الرياضيات راه ساعة اشنو كدير؟ تشي ماشي كتنعس تشي بالعكس. Et c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Dès que je l'ai كدير انت ولا داكشي اللي كدير انت ملي كتفرج لي هذا البصر ديالك tu ça commence par T bien sûr. Oui, et beaucoup de gens n'aiment pas. بزاف الناس باغينها بيليكي. ولا ما يمكنش. Oui, لا قفلتو لا فور لك او شوف. Allez, on continue dans quelques instants pour la correction. Les amis, on continue. On devait remplacer le verbe faire dans les phrases suivantes par un verbe de même sens. Avec Lily et son frère, ils font du piano. Donc, tout simplement, Radingolo, Lily et son frère, ils jouent le piano. Donc, quand on a à la musique, il m'a faire ou la jouer. Faire de la guitare ou la jouer de la guitare. Lily a fait une lettre à sa grand-mère. C'est-à-dire, Lily a écrit une lettre à sa grand-mère. Papa fait des gâteaux. Bien sûr, papa prépare des gâteaux. Préparer. Et aide, en fait. Arthur fait un problème de mathématiques, c'est-à-dire que Arthur travaille un problème de mathématiques. Alors, غادي نشوف واش باقي شي حاجة ولا لا. Alors, هادشي غادي يكون في الوحدة الجاية. بارك عليكم. اوكي نتلاقاو من بعد. Alors, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, c'est selon le temps de la réception. À très bientôt, Inch'Allah, sur GTA, la chaîne de la découverte du français langue étrangère. Toutes mes bonnes énergies, amour, paix, liberté. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ajmal Mouna. Salam.